ओं नमो भगवते वासुदेवाय। एकादश स्कंद सप्तदश अध्याय। श्रीहरि विभूति विशेषे वर्णित अध्याय सप्तदेशे। उद्धव विनय वचने बोलई कृष्ण सन्निधाने। उद्धव उवाच भोनाथ प्रभु भगवान तुम्भे जे अनादि निधन। परम ब्रह्म तो महिमा के जानी पारे गुण सीमा। विश्व उत्पत्ति स्थिति नाश तोहर चरण प्रकाश। सकल भूते तर स्थिति तू नाथ त्रिभुवनपति। भक्ति करी तो चरणे जे भावे महाऋषि गणे। तो पाद पद्म जेते स्थाने भजन्ति भक्ति अनुमाने। से कथा कह भगवान संशय कर मछेदन। तू आत्मा सर्वभूते पुरी बसु गुपत रूप धरी। सकल देखु तो नयने तते न देखे केहि जणे। तोहर मायारे जगत अज्ञान निद्रारे मोहित। ए तीनि पुरे तो विभूति जहीं बाजे रूपे स्थिति। सकल कह नाथ मते नमई तोर पाद गते। तो पाद सर्वतीर्थ स्थान नमई प्रभु भगवान। एमंत शुणी ब्रह्म राशि उद्धव मुख चाहि हसी। बोलंती कमलार बर सुन हे भकत शेखर। श्री भगवान वाच कुरु पांडव महाघोर जे काले होइला समर। उभय दल मध्य नेई स्थापिली नंदी घोष मुहि। अर्जुन बंधु वर्ग देखी बसिला समर उपेखी। मु ताकू अनेक बुझाई बहुत उपदेश देई। ज्ञाने मोहिली तार मन मते पचारिला अर्जुन। तीनि भुवने मो विभूति जहीं जे मंत रूपे स्थिति। मुहि ताहाकू ऋण मध्ये प्रसन्ने कहिली आनंदे। एबे कहिबी तते मुहि जहीं जे मंत रूपे थाई। सकल भूते बास मोर मु आत्मा सौहृद ईश्वर। सकल भूतमय ब्रह्म प्रकृति पुरुष परम। मोहर तहु सृष्टि जात मुहि जे पालई जगत। मुहि संसार गतिपति काल संहारण सकति। मुहि से सत्व रजतम प्रकृति पुरुष उत्तम। मुहि महत अहंकार सकल जीव सूक्ष्म सार। दुर्जय मध्य मन मुहि वेद हिरण्य गर्भ होई। सकल मंत्र मध्य सार त्रिधाम ब्रह्म ओंकार। अकार अक्षरंक मध्य गायत्री छंद वेद बादे। देवंक मध्य इंद्र मुहि वसुंक मध्य अग्नि होई। विष्णु मु आदित्य मध्यरे नील लोहित रुद्रंकरे। ब्रह्म ऋषिरे भृगु मुहि राजरु शिरे मन होई। देव ऋषिरे मु नारद मोका मध्येनु धेनु मध्य। पक्षींक मध्य खगेश्वर मु दक्ष प्रजापति सार। पितृगणक मध्य बर अर्जम्या नामटी मोहर। प्रहल्लाद दैत्य मध्य मुहि
नक्षत्र मध्ये चंद्र होई যক্ষଙ୍କ मध्ये ମୁଁ କୁବେର ଐରାବତ ଗଜସାର ଜଳଚରଙ୍କध्ये ଜାଣ ଉଦ୍ଧବ ମୁହିଟି ବରୁଣ ତେଜସ୍ୱୀ मध्ये ରବି ମୁହି ମନୁଷ୍ୟେ ନୃପତି ବୋଲାଇ ଅଶ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ଉଚ୍ଚଇ ଶ୍ରବା ମୋର ନାମ ଧାତୁଙ୍କ मध्ये ମୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସଂଯମ କର୍ତ୍ତା मध्ये ଯମ ସର୍ପଙ୍କ मध्ये ମୁଁ ବାସୁକି ଅନନ୍ତ ନାଗ मध्ये ଲେଖି ମୃଗଙ୍କ मध्ये ସିଂହ ମୁହି ଆଶ୍ରମେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବୋଲାଇ ମୁଁ ବିପ୍ର ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣପତି ତୀର୍ଥଙ୍କ मध्ये ଭାଗୀରଥି ତଡ଼ାଗ मध्ये ସିନ୍ଧୁ ମୁହି ଶସ୍ତ୍ରଙ୍କ मध्ये ଧନୁ ହୋଇ ଧନୁକି मध्ये ମୁହି ହର ପର୍ବତେ ମେରୁ ମହିଧର ଗହନ मध्ये ହିମଗିରି ବୃକ୍ଷେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥୃପ ଧରି ଶସ୍ୟଙ୍କ मध्ये ଧ୍ୟାନ ମୁହି ଆଚାର୍ଯ୍ୟେ ବଶିଷ୍ଠ ବୋଲାଇ ମୁଁ ବୃହସ୍ପତି ବ୍ରହ୍ମବାଦେ କୁମାର ଦେବସେନା मध्ये ଅଗ୍ରଣୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଁ ବୋଲାଇବେ ଭାରେ ଯଜ୍ଞ ମାନଙ୍କ मध्ये ପୁଣ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ବୋଲି ଜାଣ ବ୍ରତ ମାନଙ୍କ मध्ये ମୁହିଁ ଅହିଂସା ବୋଲି ଜାଣ ତୁହି ପବନ ଅଗ୍ନି ଅର୍କ ଜଳ ବଚନ ଆତ୍ମା ଯେ ନିର୍ମଳ କରନ୍ତି ତହିଁ मध्ये ଥାଇ ସକଳ ସୂଚି ମୁଁ କରଇ ଯୋଗଙ୍କ मध्ये ମୁଁ ସମାଧି ଜିଣିବା ଲୋକ ମନ୍ତ୍ର ବିଧି କୌଶଳ ମାନଙ୍କରେ ମୁହିଁ ଆତ୍ମା ବିବେକ ବିଦ୍ୟା ହୋଇ ମୁଁ ସତ ରୂପା ନାରୀଙ୍କରେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଭୁବ ପୁରୁଷରେ ମୁନିଙ୍କ मध्ये ସାଧୁ ଗୁଣ ମୁହିଟି ନର ନାରାୟଣ ମୁଁ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସନତ କୁମାର ଧର୍ମ ମାନଙ୍କ मध्ये ପୁଣ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ବୋଲି ଜାଣ ଅଭୟ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଅନ୍ତର ନିଷ୍ଠା ମୁଁ ବେଭାରେ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଗୁହ୍ୟ ଗଣ ମାଝେ ବସ୍ତର କାଳ ଯୁଗ କାର୍ଯ୍ୟେ ଋତୁଙ୍କ मध्ये ମୁଁ ବସନ୍ତ ଅଗ୍ରହାୟଣ ମାସ ନାଥ ନକ୍ଷତ୍ର मध्ये ଅଭିଜିତ ଯୁଗଙ୍କ मध्ये ମୁହିଁ ସତ୍ୟ ଧୀରଙ୍କ मध्ये ମୁଁ ଦେବଳ ବ୍ୟାସେ ମୁଁ ସତ୍ୟବତୀ ବାଳ କବିଙ୍କ मध्ये ଶୁକ୍ର ମୁହିଁ ମୋ ରୂପ ଭକ୍ତ मध्ये ତୁହି ବାନର मध्ये ହନୁମାନ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଧରେ ସୁଦର୍ଶନ ସୁନ୍ଦର मध्ये ପଦ୍ମକୋଶ ମୁଁ ତୃଣ ମାନଙ୍କରେ କୁଶ ହବିଙ୍କ मध्ये ଗବ୍ୟଘୃତ ରତ୍ନେ ମୁଁ ପଦ୍ମରାଗ ଖ୍ୟାତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁହିଁ କପଟ मध्ये ଦ୍ୟୁତ ହୋଇ ସତ୍ୱ ମୁଁ ଜାଣ ସତ୍ୱବନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଳ ବଳବନ୍ତେ ମୁଁ ଯେ ପୁଣି ଭାଗବତ ଜନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି କର୍ମ ମାନ ବାସୁଦେବ ଯେ ସଂକର୍ଷଣ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅନିରୁଦ୍ଧ ପୁଣ ନାରାୟଣ କଳ ନୃସିଂହ ଯେ ହୟଗ୍ରୀବ ପିତାମହ ଏ ନବମୂର୍ତ୍ତି ଆଦି ଦେବ ମୁଁ ବାସୁଦେବ ହେ ଉଦ୍ଧବ ଗନ୍ଧର୍ବେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଖ୍ୟାତି ଅପ୍ସରା मध्ये ପୂର୍ବଚିତ୍ତି ପର୍ବତ मध्ये ସ୍ଥିର ଭାବ ଭୂମିର ଗନ୍ଧ ମୁଁ ଉଦ୍ଧବ ପରମ ରସ ଭୂମିର ସେ ଶବଦ ସଂଗ୍ରହ ଆକାଶେ ପ୍ରଭା ମୁଁ ରବି ଶଶାଙ୍କର ତେଜସ୍ୱୀ मध्ये ଦିବାକର
मुदाता बलि नृपमणि अर्जुन वीर मध्ये गणे प्राणी मानक मुनिश्चय उत्पत्ति स्थिति जे प्रलय सर्व इंद्रिय मानकर मुहि से विषय गोचर पृथ्वी पवन आकाश सलील अनल पुरुष प्रकृति सत्वर जतम विकार महत परम मुगुण गुणी मुहि जीव निर्गुण मुहि सदाशिव मु आत्मा सर्वजीव देहि मो बिनु स्थूल सूक्ष्म नाही के मते त्रिभुवने जाने के अबा सूक्ष्म रेणु गणे तेज संपद ऐश्वर्य तितिक्षा ज्ञान लाज वीर्य भाग्य सौभाग्य त्याग जस ए सर्व जान मोर अंश जेणु तु साधु शुद्ध मति तेणु कहिली मो विभूति संसारे देखु जेते अंश ए सर्व मनर विलास बिजुली गगने जेसने शयने जेसने स्वपने एबे तू बुझी मो वचन साधो तू ए मन पवन सर्वसंकल्प छाड़ तू ही सकल कर्म मते देई एकांते वीर भज मते संसार चिंता छाड़ी चित्ते मोर वचन अनुसारे ए भव जलु हुओ पार हरि चरणे देई चित कहई दास जगन्नाथ उद्धव कृष्णर संवाद शुणन्ते न लागे प्रमाद। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे श्रीकृष्णोद्धव संवादे विभूतियोगकथनं नाम 17 अध्याय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय।